Espiritu Santo. Mga kaigsuonan ko sa ngalan ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Anay kita dinhi nagatigom, niini ikatulong Domingo sa Advento, kamo sa nangundan kita alang sa pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Niini ikatulong Domingo sa adlaw sa pagpangandam, alang sa kasulugan sa Pasko na mao'y adlaw sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Mga igsuon, diha sa pagbunyag namatay kita sa sala ug nahimo kitang bag-ong mga binuhat. Apan kung kita nakasala, mituo kita nga atong Ginoong Jesucristo sa kanunay nangaliya lang kanato ngadto sa Dios. Karon mga kita pasaylo sa Dios, aron mahimong hingpit ang kalipay sa atong kasulugan karong gabihon. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios ng pagkagahom sa tanan o kanino mga igsoon ay nagalakas sa pagdakuya mo sa unang sa pulong sa buhat at sa wala pagbuhat sa hanging buhaton kay akong akong dakong sala. Dosa ng amoya ang Santa Maria Kanunay Ulay sa tanan ng anghel ng mga santos o kanino mga igsoon aron inyong miyakos sa Ginoo atong Dios. Kaluyan ng kita sa Dios nga makagagawang sa tanan, kasayloon ang atong mga sala, ug daton kiti ang ato sa kinabuhing dayon. Mag-angkot kita. O Ginoo, sa imong kaluoy, dungga ang among mga pangamuyo, pinaagi sa grasya sa imong anak na muluaw kanamo, hatagi ang iknit sa among mga kasing-kasing. Dili among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo sa Kristo nga kabuhi hari kanimo sa Espiritu Santo. Dios, angkot sa kangturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon sa Numeros. Ug sa pagtanaw ni Balaam, nakita niya ang Israel nga nagkampo ang tagsa-tagsa kabanay sa ilang dapit. Gigamhan siya sa Espiritu sa Ginoo siya miingon. Mao kini ang gipamulong ni Balaam, anak ni Beor, usa ka tawo natataw kaayong pananaw. Mao kini ang gipamulong sa tawo nga nagpatalinhog sa mga pulong sa Dios. Ug nakakitag pananahon sa labing gamhanang Dios. Natumba siya apan wala kaptapi ang iyang mga mata. Pagkanindot sa mga tulda mo o Israel, sama sa mga walog nga lapad kaayo, sama sa mga tanaman daplin sa suba, sama sa mga bulak nga gitanom sa Ginoo, ug sa mga kahoyng sidro daplin sa katubigan. May tubig nga mudagayday gikan sa iyang mga kamo, ug mupatubig sa iyang binhi. Mas gamhanan ang iyang hari kay kang akab, ug muuswag ang iyang gingharian. Unya mipadayon siya pagsulti ug miingon, mao kini ang gipamulong ni Balaam anak ni Beor. Usa ka tawo nagtataw og pananaw nga nagpatalinhog sa pulong sa Dios ug nasayod sa kaalam sa labing halangdon
ug nakakitag panan-awon sa labing gamhanan. Natumba siya apan wala kaptapi ang iyang mata. Mitanaw ako sa maabot, ug nakita ko ang nasod sa Israel. May musubang nga bituon gikan sa Israel, ug mutungha gikan sa Israel ang usa ka sitro. Mudugmo kini sa agtang sa Moab, ug mubuntog sa tanang anak ni Seth. Ang pulong sa Ginoo. Tudloy ako sa imong mga dalan o Ginoo. Ipahibalo ka na ako o Ginoo ang imong mga dalan. Tudloy ako sa imong mga agianan. Tugtuli ako diha sa imong kamaturan ug tudloy ako kay ikaw Dios man ang akong manunubos. Tudloy ako sa imong mga dalan o Ginoo. Hinumdumi nga ang imong kaluoy o Ginoo ang imong kaayo sukadwa sa kakaraanan. Sa imong kaayo hinumdumi ako tungod sa imong kaayo o Ginoo. Tudloy ako sa imong mga dalan. Maayong matarong ang Ginoo, Ginoo niya nini pagpakita sa dalan ang makasasala, itutulad niya ang mapagsanon ngadto sa katarong, itutulad niya ang mapagsanon sa iyang dalan. Tudloy ako sa imong mga dalan, o Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mibalik sa templo ug samtang nagtudlo siya, ang kadaguhan sa mga pari ug mga punuan sa mga Hudiyo niduol kaniya ang mga butana. Unsa may imong katungod sa pagbuhat niining mga butana? Kinsa may naghatag kanimo niining katungura? Si Jesus mitubag kanila, mangutana ko kaninyo, ug usa lang ka butang, ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat niining mga butana. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag, gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Timbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Nag-ingnanay sila, unsa may atong itubag? Kung mutubag kita, gikan sa Dios, muingon siya kanato, nganong wala man lagi kamong mutuo kang Juan. Apan kung muingon kita, gikan sa tao, mahadlo kita sa buhaton unya sa katawhan. Kay hubot silang nagtuo nga si Juan usa ka propeta. Busa giingnan nila si Jesus. Wala kami masayod. Ug miingon siya kanila, dili ko usab kamo tug-anan sa akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi kanang tanan. Daghang salamat no nga sa panunay kamo nagapadayon pag-ari din sa atong kapilya aron pagpaminaw sa mga mayong pulong sa Ginoo. Una sa tanan ako maya ko ninyo og kini ang ay murag lain mi kayo ko ang pamati, murag kailan tanon murag init, murag murag lain mi kayo. Dayon mutulon ko sa akong laway, murag sakit. Dayon kini ang di lang ko ka sure kung makapadayon man ko, pero akong panindamutan nga makahimo yung sa akong obligasyon diri sa ato simbahan. Kay basin sa ko ni pagsulay kanako nga ako gisulayan kung asa jud ko utod. No sama nato nga
kita tanan nga mga binunyagan, kung adunay mga pagsulay, dili kita dali nga mo surrender. Kay ang Ginoo kanunay din siya nga maglantaw, dayon labi na kung kita dool sa dool niya, no? Sige tang tawag niya, sige tang pangayo niya. Hatagan po ta og mga pagsulay. Siguro muni giyatan niya nako nga pagsulay. Una, akong anak din ako po ikaduha. No, lapod ko kaya ba no? So sa atong ebanghelyo karon nagpahinumdom gyapon ng atong Ginoo nga maski kani ang mga pari, no, ang mga pari nga wala sila mutuo kang Hesus kay ilang gituhan sa una ang gitudlo kung unsa ang gitudlo ni Moises, ang mga kadagkuhan sa Hudiyo ug kanang niyang mga kadagkuhan sa pari wala ilang gisunod ang pagtudlo ni Moises. So si Jesus manggod mas nauna si Moises kay ni Jesus. So ang mga pari sa una sumusunod na gid sila kung unsa ang mga maayong hatag ng mga pulong gikan sa Dios. Nga kay si Moses man tong ilang gisunod. Okay, si Moses nakahatag man pud og mga maayong buhat, mga milagro, halos gani tibuok kini ang ihang sakop nangamatay man. No, halos nakita nato sa ato ang TV kung unsa ang hitabo sa panahon pa ni Moises. Sa atong ebanghelyo karon ang mga pari gani dili gani mutuo nga si Juan usa ka binunyagan nga nagunyag pod nga pinaagi ni Juan ang tao pinaagi sa tubig, no, pinaagi ni Juan pinaagi sa tubig ang tao ipasaylo na sa mga sala maski ang mga bata, no, ang mga bata nga puya wala pa maginday makayunta nga ang hell wala sala dili ta makainon nga wala sila sala. Kay ang sala nga panulundon pag himugso nato doon na nagitay sala nga panulundon usa kinahanglan yun nga bata pa ta kinahanglan nga bunyagan na din kita kay ngano simba ko palayo pag himugso sa imong anak paabtan pa nimong 3 ka tuig nya dili na maday maabtan ang iyang kinabuhi 3 ka tuig no kay tuwa mangandam pa ka unsay hikayon kay tuwa tibuok barangay imo jud pa kanon, no. So, dili na siya kinahanglan. Ang pinaka-importante sa tanan, kanang pagpabunyag. Kay, pinaagi sa bunyag, ang sala nga panulundon sa bata, mawagtang na. Sumaga mawala ko na siya. Karon kay pagdako na niya, no, depende na po na sa imo ang binuhatan. So, muna nga ang naatay mga sakramento. No? Gihimo, gilukso mga sakramento. Ngayon, sa ato diri baka ingunta nga masusunod lang ta sa istorya nga cares mura og matawag nga halos perfect na ka, no, kay sa cares naamang gid diha kanang imong pagkabutan, no, kanang imo ang sumusunod sa mga gibuhaton sa Dios, maminaw sa mga pulong sa Ginoo, so naa na tanan diha. Dayon, ang pinaka-importante po, kanini ang pagkaon na to sa kanini ang Santisimo. Kaya pinaka-importante man na siya kay sa giingon ni Jesus, ang mukhaon sa kumunod, uminom sa dugo, makabaton sa kinabuhi gayon. So, kaning ato ang lawas, mawala, pero nga ato ang kalag, ang atong espiritu, magapadayon. No, sa sama-sab ni Juan nga sa iyang pamaagis pagbunyag ang ato ang mga salapon mawagtang. So mga igsoon ko diri sa Bacoyo manghinaot ko nga ato gyud ipadayon, no, magpadayon ta pagsimba ug sa mga kalayukan nato diri sa kapilya sa simbahan dili na to ihikaw nga ato ang pagalingon. Kaya pinaka-importante ang atong kalag kay usar mo lawas na to pag-abot na to sa ato ang kamatayon atong lawas wala na dahil pag espiritu na ta dili na ta makapangayo o pasaylo. Kumbaga ang ato na lang kung mga kinini ang mga pamilya mga lalong pamisa kana na sila makakuha nato pero kita nga
kita nga muhi pa, pwede ko mo hangyo nila nga kita iampo. So, pero sila, dili na sila pwede makakuan. So, manghinaot ko nga padayon lang ka sa ato ang gihimo na maayo. Dayon manghinaot ko nga kinsa tungto ang wala pud naka kuan karon, minato nga ugma ato maingan ato mga silingan nga kinahanglan BDI. No, kinahanglan BDI ang simba kay mo na importante sa tanan. Palihog nindo ato mikdaya ang atong buhi nga pagtuo. Ang tanan nagatuo ako sa Dios nga mga makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagibanan ko sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansa sa krus, namatay ug binuo, bikunsad sa mga minatay, sa katulog adlaw na banhaw, isaka sa langit, nagalingkod sa tulo sa Dios, naman ikan dito, mabalik siya ang maghukom sa mga buhit sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamigan sa mga santos, sa kasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas at sa kinabuhi-layon. Amen. Mga kaigsunan ko, simbahon ta ang atong Ginoong Hesukristo, ani awban kanato isip sakramento sa inigugma, timaan sa panaghiusa ug bukos sa panagdahi. Palihog nindo. Manuluyong Amahan, imong ipadala ang imong bugtong anak si Hesukristo aron isangyaw ang maayong balita sa pag-ayo ug kaluwasan ngadto sa kalibutan nga nagbahin sa pagdumot ug garbo. Samtang nangandam kami alang sa iyang pag-abot, nagatigom kami dinhi aron nga maghiusa sa hukma, aron mamati sa iyang makaluluwas na pulong ug makakaplag ug kahupayan sa iyang makaalin nga dahon. Busa among isangyaw sa tibuok kalibutan. Moabot si Jesus aron ayohon kita ug luwason. Tanan, moabot si Jesus aron ayohon kita ug luwason. Mahigugmaong Amahan, imong gipili ang propeta nga si Juan nga magbubunyag aron andamon ang dalan sa Ginoong Hesus pinaagi sa pagwali, bahin sa paghinulsol ug pagpasaylo sa sala. Imo karon gitugyan kanamo ang katawhan nga imong gipili pinaagi sa bunyag, ang hamiling sugo sa pagtulid sa dalan, padulong sa kabalaan, pinaagi sa mga buhat sa kaangayan ug kalinaw. Busa among isangyaw sa tibuok kalibutan. Tanan, moabot si Jesus aron ayohon kita ug luwason. Maalimahong Amahan, ang makaayo ug makaluwas nga gahom ni Jesus nagpadayon sa pagpanalipod sa imong katawhan sa dihang magkatigom sila alirong sa imong balaang talad. Sa panag-inibitay namo ni ining gibikas nga pan, maayo ug malimtan ang among pagbahin-bahin ug mahiusa kami sa Espiritu Santo, isip usa ka lawas sa simbahan. Busa among isangyaw sa tibuok kalibutan. Tanan, moabot si Jesus aron ayohon kita ug luwason. Uban sa among obispo nga si Severo, sa among pura-paruko nga si Padre Marlon, ug sa tibuok simbahan nga lupog sa kalibutan, nagapasalamat ug nagadayo kami kanimo. Diyos among Amahan, pinaagi sa imong anak si Hesukristo among Ginoo nga buhi ug halipan kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Karon nagampo kita sa Amahan atong awiton ang nga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa'yo tama'y
Mahaligay kami sa sala, kanunay ug malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni si Kristo, among manulubos. Ginoong si Kristo, nagingon ka sa itong apostoles, ang kalinaw ibiling ko kanino. Ang akong kalinaw, ihatag ko kanino. Ayaw ka naawa ang mga sala, kundi ng pagsalig sa inyong simbahan. Kung sibo sa imong kabubuton, kitali kami sa imong kalinaw kahinusan. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kanino. Ipakita ka ang panahing sumunod. Ginoong sa Kristo, ang pagkalawat sa imong lawas ug dugo, dili unta makapahamtang og iko mato kanimo. Kundi tungod sa imong ugma ug kaluoy, manalipod ug makatambal ka sa among kalag ug lawas. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas ni Kristo.
ang propeta. O Diyos, among amahan, imo kaming gibuhong sa imong pulong o gibusog sa pan sa kinabuhi. Itugot ni mutubo kami isip usa ka katiningban ni hinupong sa gugma o sa pagpakabana alang sa usa-usa. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ano yung paglingkod at mamitong awit sa pangalan. Mga panipalo, Ang pahibalo no, di pa nagsabot man ta nga kada gabi na-sponsor sa Rosario. Nihangyo man ang tuldaono nga kuan ko sila gyud layo din mga tigulang na mga amo na lang isapal tulda 15. Ugma tulda 2. Ang muli sa Rosario. Naaudagan sila pero kuya ko. Tulda ni Nanay Ili. Puhon ugma alas 5. Kaya pagkuman, misa na ugma na may pare. Pare ugma. Pare ta ugma pagka Martes manapod ka ng kipi na punta. Kay ang atong pare ugma 16, then 18, then 23. Alas 6:30 ang ato ang parihara pud ani nga paghuman sa kami kanang kipe naraman ang atong kaabag na paghuman sa nobina pwede na din ta magsugod og kipe. Pero og pare tatlon jud nato si father kay 6:30 man iyang schedule gyud ugma. Dayon 18 pare na pod kanang 6:30 gihapon. Dayon sa 23 pare na po, 6:30 ni hapon. Dayon sa 24, misahan gihapon kaniya, alas 8. Dayon sa 31, naghapon tayo misa, alas 8. No? Salamat kayo yun sa atong pare, kaya yun kang gahinan. Loy, kaya 15 taon siya, kaya harabang tingog duhan na si Mana, ipagkayo mong gawas, kay apagaw. Ang giliway po na wala ipahulay sa misa, pagaw 15 taon sa father. Mao nga, pasalamat ta. Dahil ugma, tuldados ang sponsor sa Rosario. Pagka Martes, tulda 3. Yun sa'y tulda 3. Ana, sunod-sunod na lang gayon. Tulda 4, tulda 5. Tamata sa tulda 9. Pero katong mga 10, 11, 12, 13, 14, kung gusto po silang mulid, pwede man. Mga yun ay kami sa ilid, anak. Inyo man ron, kami lang sa. Oh, gusto sila. No? Ganang salamat. Dugang pahibalo, no? Ugma, no? Dulo ba dyan ay wala dyan kayo sa pagdalan kay dito, pasensya dyan kayo. Kay nasabutan mo ko pag umanong kukuhan, pag umanong dahil nito sa TV. So, ugma ko 6:30. So, manginawag ko, wala kayo 6:30 na kita. Okay, misa si Father ugma, misa man yun. Susunod na po, ipinapod. Ayun. Kasi,
Ano na po kung sino na yung radio ba ang site. Depende na naman niya kung mga ilang siya. Pero ako, kung may isa nga ako lang, wala yung problema. Ako ang ginipalikalatan. Ngayon, salamat kayo sa tulong ang yun ni Atin Darina sa Kuan. Sa parokya, maraming salamat. Pag mahak, isa-sponsor ng mahak sa dos, at tulad dos, wala na yung kaon. Wala na. Dili kuan, ang among istoryahan babahin sa atong pare. Dili man gyud siya kada gabi. Naara man gyud nato. Kay kana si Padre na idolo, mukaon gyud na siya. Mukaon gyud na siya. Bisan pa magdali-dali, mukaon gyud na siya. So mabitaw diri atong misa alas 10, niya alas 11 sa kadampi, mukaon ba gyud siya. Muna kung sa kay maayo, ato na po daw kay pakalang si Padre, no? Kaya panihapon ba yan na? Oh, total din naman kada gabi eh. Ugma raman, ugma din, 18, dayon, 23. No? So, ang wala natin, hindi na natin. Ito na lang tabangan pa, magdaladala na lang, total din na sa bunson. Oh. Lagi bitaw? Ang sponsor sa pagkaon. Sige. Na-suggestion dire nga tulurangan kami sa tulurangan kami sa Tagil makatulda ang angkon. Tulo. Dili oy. Sige, apil na to ang 24 o 31. Sige. Kami anak, walang dito mo dapit sa 31. Kaya ito lagi si Mane. Sa ito pa ang ugma, 1, 2, 3. Naay 1. Naaman sila kanang Eden. Ang 2, naapod, 3. Kinsay 3, Kamu na lang magsabot. No? Ono, dos, o tres, maoy mo sponsor uma. Magpakaon. Magpakaon dayon ang Rina ugma. Pero ang atong Rubina nga kada gabi atong yung Tuldados, moy mo ugma. Kamo, mana mo sa palman mo kinihangin man si mama nimo nga. Matigulang naman mi dayon kayo matulap po. Muna kami mo nilig karon tuldadan siya. Okay ra tantanan nato. Kanin tuldados dito kayo ni mo balibad. Sinunoy silin kung kayo ni magluto ang manok para sa pare. Okay na mo, Noy. Noy. Ipaibawa lang si nanay. Dayon, 4, 5, 6, karong 18. Dayon, 7, 8, 9, 23. Insay 7, 8, 9. Ala, dito dapit. No? Silang Mads Lucia, sila ni Mads Sita. Siti ukutso na sila. Insay Noybe. Kamu Ma'am Jing. Kamu Beng. 23 mo, 23. 10, 11 o 12. Maoy sa 24. 13, 14 o 15 mo sa 31. Kami anak nilang Manaymin niya. 14 silang Maribe. O kamuha ko na rin siya. Sa 31 ni anak.
sabot yung ano na. Wala naman siguro, no? Okay na. Dayon, puan ka na ang mag-decorate na ba ni Pudmin ninyo? Kanang nabitaw nga apple time lang. Nalang po'y panahon. Tabangin min ninyo mag-decorate sa simbahan. Hindi na yun kaya kay mga tiguang sakit ng likod, sakit ng hawak. Okay lagi, pero magpatapang lang ni Bay. Dahil ang mga youth po, ang yun, kaya mga durago ka palagaw. Nabangin ninyo lang ka sa mag-decorate. Ano sa mga mag-schedule? Dahil isa. Ano sa mga mag-schedule mag-decorate? Bisa 21, magsugod namin anak. 20. Doon kayo human. Then, kagin sa itong nanubrang lantern sa ilaha, tagay po mo lang. Tagay mo maintenance ng simbahan. Yung lantern ba, nga na, ibitay-bitay na to. Sige, katulad, nakasinabot naman talaga. Yung kayong salamat sa inyong pagkamasinaboton. Daghan kayong salamat. Akong baligo na, marang kamuban na inalit kaya ang ilahang pagkasabot is 6:30. 6:30 na siya kung pari. No, kung pari. Pero pag kipi, pag human na to o nobena, sunod yun na to ang kipi. Walang uban na hulang na 6:30 pag ikaw, wala pa. Wala sila kabalo na, kipi na tayo karoon. Sunod ko na yun. Ang nasabutan, pag human na yun. Pero ang oras sa nobena is alas 5. Alas 5 sa hapon, sugod ang nobena, pag human, magkipi na tayo ka. No? Pero ako hangin ninyo, apita ang nobena. Ako ganina medyo na-late na ko kay nakuha pa ko Santissimo, no? Nakuha pa ko Santissimo sa kuwan, kaya wala na magdadadari. So, na-late ko kay si Kisa, nagpalit niya rin ay, sa kulihan na natay TV nga bago. Ugma ato na siyang install during sa ato ang kuan nagpalisa. So dili na ta kanta nga kuan medyo alangani kay na tayo masabon. Dayon pamaagi na po na dili na tong gihimo ni Kisa sa una. Ang pamaagi magamit na tawag laptop. Nasa social na no. Taas-taas na gamit na laptop. Pero ulam lang sa niya, no? Wala man po na nakikita. Dayon, naapoy at supply, ako po sa mga nga, ipasa po din sa mga kay. Just in case po na wala siya, narap po tayo magamit. Kaya si friends, kabalo naman siya mo, anak po sa laptop, kay usahay mo, print po siya dito sa pinyan, no? Kabalo na po siya. Narap po siya idea. So, hindi na tayo mawalaan. No? So, daghang kayong salamat kay Nanagyo, no? Nanagyo na nato ang TV. Dili na tayo mag-liraw-liraw atong mata. Ayan. Mga diray. So, ang ako ang suggestion, dili na ito ibutang ng bilin siguro. Kaya, dili na ito ibutang ng bilin. Dili, namatay wala na kapan man. Ha? Napamantay Christmas tree. Napamantay Christmas tree kaya ato mong magbutan. Kay ipalit magbutan Christmas tree di ato din i-butan. Kay sa inyo mag-schedule tayo may mag-assign may during sa 2024
dili kato bang magasayon ta og pamilya, nga karon ang tipo pamilya. Pagkatod gikan dito no, gikan dito yato dire. No, ang bata. Yato dire, mas may to ang pamilya gyud para pamilyaw nga kay pamilya man ug sila ni Juan. No, magasayon ko diri kinsa. Kanang dito mas may gyud kanang dito. Sabi maayo. Ngayon, wala na. Wala na. Ikaw na kisa, basi na kayo ipahibalo. Kung katungto ang nalik, sorry dyan kayo, ugma 6:30. Dahil sunod ugma, alas 5 dahil. Ugma 6:30 ang isa, pero atin niya pindabog, mabay na. Kay sila pa, kaninihang talaksan din kasasa sa katuig, no? Sige tang pangayo sa Ginoo nga hatagan ka grasya, hatagan ka biskay sa lawas. Kunya kanang ato ang magsakripisyo mo diri, ito ginahinuon. Kay manawain man po nung dili ko tagaan sa inyong pangayo sa atong Ginoo, di ba? Para putang mahibos. No, mahibos di puta. So, ang hinahanglan ko na maghiusa, maghukom ka, ani ka diri. Hindi, palayan ka. Palayan mo nila ang tanan. Mga igsoon, karon nga ato lang nadawat ang kahayag ni Kristo diha sa iyang pulong ug ang kalapsik nga langit nun. Diha sa santos nga pagkalawat, ang lakaw daw atong isangyaw ang iyang mensahe nga atong nalungog ug ihubad nato ngadto sa buhat ug ang diwa sa sakramento nga atong nadawat. Ug manalangin kanato ang Dios nga pagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Manglakaw kita diha sa kalinaw aron paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat.